ओम नमो भगवते श्री अरविंद। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य जीवन ग्रंथर त्रयोविंश अध्याय मानवर द्विविध आत्मा शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। आज जानुआरी मास 25 तारीख 17 मसीहा आमे से संपर्क में आउ अधिक किछि आलोचना करिबा। श्री अरविंद कहिबा अनुसार केवल चैत्य सत्तांकर आविष्कार ओ पूर्वभाग को तांकर आगमन होई गले सर्वसिद्धि घटिब नाही, किंतु ताहा एकांत आवश्यक। प्रथमतः चैत्य रूपांतर हब, चैत्य पुरुष आगको आसिबे, मन प्राण शरीरर नेतृत्व नेबे। तापरे आध्यात्मिक रूपांतर अच्छी, तापरे अतिमानस रूपांतर अच्छी। श्री अरविंद कथारे विश्वर विसृष्टि रूपे प्रकाशित होइथिबा परम सत्तार अन्यान्य विभक्त तथा विरोधग्रस्त विभाव गुड़िकर क्षेत्र रे जहा आमर प्राकृत जीवन रे केवल स्पंदन रहित चेतना रूपे ब्रह्मर स्थिति एवं विश्व स्पंदन रूपे प्रतिभात हेउथिबा गतिशीलता मध्य प्रतीत हेउथिबा विरोधटीर क्षेत्र रे मध्य ठीक सेया। श्री अरविंद कहती विश्व रे जो विरोध थिला परि आमको लागुची, आलुओ अंधार, सुविधा असुविधा जेपरि लागुची आमको, पूर्णता अपूर्णता आमको जमते लगुच विश्व रे केते विरोधात्मक कथा अच्छी, सेही परि आम भितरे मध्य सेही विरोधात्मक कथा मान अच्छी। जहाँ पिंडरे अच्छी ताहा ब्रह्मांडरे अच्छी, कारण पिंड हेउची ब्रह्मांडर एक एकक, वन यूनिट ऑफ द यूनिवर्स। तेणु आमे आम भितरे जहाँ पाइबा विश्व रे ताहा ताहा अच्छी। तेणु आमको कौन कौन अच्छी ना स्पंदन रहित चेतना ब्रह्म रूप रे विश्व रे अछंती, अर्थ से स्थितिशील भाव रे अछंती, पुणी गतिशील भाव रे मध्य विश्व रे अछंती। जिए एक समय रे स्थितिशील ओ गतिशील से ही ब्रह्म, जिए एक समय रे सगुण ओ निर्गुण सी ही ब्रह्म। तेणु जेपरि विश्व रे एक समय रे सी अछंती, किपरि ना गति रहित होकर अछंती, पुणी गतिशील ही अछंती। आम भितरे भी सेमिति से ब्रह्म रूप रे बा आत्मा रूप रे से स्थितिशील होकर अछंती, पुणी अन्यान्य सत्ता भाव रे गतिशील होई मध्य अछंती। विश्व रे बा ब्रह्मांड रे जहा जहा अच्छी, पिंड रे ताहा ताहा अच्छी। एही विरोध केवल एक आपात विरोध एवं अज्ञान ही यार उत्पत्ति। यह प्रकृत में विरोध नुहे, यह आपात विरोध, रिलेटिव, जहाँ आम कह रिलेटिव विरोध, यहाँ आब्सोल्यूट विरोध नुहे। सुख दुखर विपरीत नुहे, दुख सुखर विरोधी नुहे, बरं आउ एक छायाछन्न रूप। जो कि माँ कहते जे सुख दुख भोग वेदना जहा आसु मो पासे, तुम्भ दान बोली आदरे बरी नेबी हरसे। से तो कही पारि थांते जे खाली सुख गुड़िक आसु दुख न आसु बोली, जहा हम से तांकरी दान तांकरी स्वरूप बोली बुझिबाकू हब। गीता निबंधमाला ग्रंथरे श्री अरविंद एही कथा को आउ टिके भल भाव रे बुझाई दैछंती। से कहती जेतेबेले व्यक्ति भाविब जे जहा ता पाखक आसुची ताहा ता पाई ठीक भगवान ता पाखक सही रूप रे आसिछंती बोली, ताहाले नकारात्मकतार प्रकोप बहु गुण रे कमी जिवो। उदाहरण स्वरूप दारिद्र्य को धरा जाओ। जनक पाखक दारिद्र्य आसीची, से जदि पंचाक्षर मंत्र जप करिब दिन की राति, मु दरिद्र, मु हीन, मु नगण्य, यही कथा भाविले
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଯଦି ସେ ଭାବିବ ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖକୁ ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି, ତାହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପ୍ରବଳ ପ୍ରକୋପ ବହୁ ଅଂଶରେ କମିଯିବ। କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନୁହେଁ, ଅସୁସ୍ଥତା, ଅସୁବିଧା, ଅଶାନ୍ତି, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଏଇ ବାଗେରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ଉପରେ ଦାଉ ନ ସାଧି ବରଂ ହାଲକା ହୋଇଯିବ ତାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରୋଧ, ସେ ବିରୋଧ ହେଉଛି ଆପାତ ବିରୋଧ, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରକୃତରେ ବିରୋଧ ନୁହେଁ। ଆଲୁଅ ଆଉ ଅନ୍ଧାର, ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକର ବିପରୀତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ଧାରଟା ଆଲୁଅର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ, ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପ। ଦୁଃଖଟା ସୁଖର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସୁଖର ଏକ ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼େ ବିରୋଧ କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼େ ନା ଆମ ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନା। ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖର ଏକ ସ୍ୱରୂପ, ଅମାବାସ୍ୟା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆଉ ଏକ ରୂପ, ଆମେ ଏକଥା ଭାବିପାରୁନା, ବୁଝିପାରୁନା। ନାଇଁ, ବିରୋଧୀ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଆପାତ ବିରୋଧୀ ପରି ଲାଗନ୍ତି। ଘୃଣା ପ୍ରେମର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଘୃଣାରେ ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେମ ଅଛି, ନହେଲେ ଘୃଣା ବୋଲି ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଚିହ୍ନା, ଅଜଣା, ଅଶୁଣା ଲୋକ ପ୍ରତି ଘୃଣା ପ୍ରକଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଟିକିଏ ନା ଟିକିଏ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ମୁନେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେଇଠି ଘୃଣା ଅଛି। ସେଇ ମୁନକ ପ୍ରେମ ଯଦି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ସେଥିରେ ଘୃଣାର ପରିମାଣ କମି କମି ଯିବ, ଆଉ ସେଇ ମୁନକ ପ୍ରେମ ଯଦି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ସେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସରଳ ରେଖାଟି ହୋଇଯିବ ପ୍ରେମର ସରଳ ରେଖା। ଏଇ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠର ମୌଳିକତା। କାହାକୁ କାହା ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଘୃଣା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ, ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସୁଖର ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ। ତା ଭିତରେ ସୁଖ ଅଛି, ନିହିତ ହେଇକି ଅଛି, ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛି। ଯଦି ତାହା ବଢ଼ିଯାଏ, ଏ ଦୁଃଖଟା ଆସ୍ତେ 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 କମିଯିବ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ସରଳ ରେଖାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସେ ସରଳ ରେଖା ହୋଇଯିବ ସୁଖର ସରଳ ରେଖା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠରେ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ତତ୍ଵ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ସେ ଅଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପାଠ। ପାପ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତା କହେ ଏ ତାହାର ବିରୋଧୀ ବୋଲି। ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକର ବିରୋଧ ରୂପ ବୋଲି ଅଜ୍ଞାନତା କହେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ। ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ଆଲୋକର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଏବଂ ଏକ ଅତିମାନସ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ହିଁ ଏହି ଦୁଇଟି ବିରୋଧ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ। ଏ କଥା କେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତିମାନସର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତାର ଫଳ ହେଉଛି ଏ ବିରୋଧୀ ଭାବନା। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆଉ ଗୋଟିକର ବିପରୀତ ବୋଲି ଭାବିବା, ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଭାବିବା, ଏ ଅଜ୍ଞାନତାର ଚିହ୍ନ। ଏହା ମନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅତିମାନସ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଆପଣାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାଟିକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଏକ ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ହିଁ ଆପଣାର ମନୋଭୂମିଗତ ସକଳ କ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନତା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମସତ୍ତାଟାକୁ ସିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି, ବା ନିଜର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯେ ଆତ୍ମା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା, ସେ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ସବୁବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ନା ଅଜ୍ଞାନତା ଆସୁଛି ଅହଂ ଭାବରୁ। ଯାହାର ଯେତେ ବେଶୀ ଅହଂ ଭାବ, ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ସେତେ ଅଧିକ। ଅହଂ ଭାବ ଯେତେ କମିବ, ଅଜ୍ଞାନତା ସେତେ କମିବ। ଅହଂ ଭାବ କିପରି କମିବ? ନା ଯେତେ ସେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବା ନିର୍ଭରତା ରଖିବ, ତାର ଅହଙ୍କାର ସେତିକି ସେତିକି କମିବ।
समर्पित भाव रहिबो कि तार प्रत्याख्यान रहिबो ए कथा गुड़िक से यदि अभ्यास करे ताले अहंकार कमिबो, अन्य कौनसी बाट नाही। एक प्रकार अहम कैंद्रिकतार आधार रूप में ही आमे साधारणतः आमर अनुभूति और संबंध गुड़िक एकाठी बांधिक रखिथा। आम जिते अनुभूति होउची सबु अहं भित्तिक अनुभूति। आम अनुभूति भगवत तत्व अनुभूति नुहे। आमे जीवनर चला पथरे जो अनुभूति पाऊ ताहार जो अंक कषि फलाफल निर्णय करू आम अहंकार सिलटरे। आमे भगवान को कृपार सिलटरे ताकू कषि केबे सेथिरु फल बाहर करी नाही। बंद कर दियो, दयाकर बंद कर दियो मोबाइल। तेणु अहम कैंद्रिकतार आधार उपरे आमे साधारणतः आमर अनुभूति और संबंध गुड़िक एकाठी बांधिक रखि था। आमर जिते अनुभूति आमर जिते अभिज्ञता ये सबू हूँ अहम भित्तिक अभिज्ञता। सतेरे जहाँ घटे नहीं आमे ताहा घटुची बोली भाबू। जड़े किपरि व्यवहार करुची सतेरे ता मनरे से कथा थाउ कि न थाउ आम अहंकार किंतु आमको आउ बागे बुझे दिए एवं से कथा गुड़िकर भिन्न भिन्न मूल्यांकन करी दिए। सतेरे अहंकार ही समस्त प्रकार अपूर्णतार मूल कथा, अज्ञानतार से केंद्र बिंदु। आमे बास करुथिबा ए पृथ्वीर जावतीय जटिल संपर्क, विरोध, द्वंद्व और असंगति भितर आमे आमर अनुभूति गुड़ी को से अहम कैंद्रिकता पाखरे नहीं ठूल कर रखि थाउ। ए कथा एते स्पष्ट भाव श्री अरविंद पूर्वर केही केबे कहि नथिले। कामनार कथा कहा जायथिला, वासनार कथा कहा जायथिला, मात्र अहंकार जे समस्त अज्ञानता और अपूर्णतार मूल केन्द्रबिंदु ए कथाटी श्री अरविंद उद्घोषणा करथिले एवं ए तत्वटी को से बहुत गुरुत्वपूर्ण स्थान देइथिले। कहले ए अहम कैंद्रिकता उपरे बा अहं भाव उपरे सब जावतीय पृथ्वीर जटिल संपर्क, जेते छंदाबंधा संपर्क, संपर्क रे जेते विषाक्त भाव, जेते असुविधा ये सबू आसीची से अहंकार जोगु। विरोध जेते हेची, सामाजिक विरोध हो, पारिवारिक विरोध हो, राष्ट्रीय विप्लव बा विरोध हो, जेते आसीची ये सबू अहं कैंद्रिक होई संगठित होईची। जदि अहंकार कमी जानता ताहले विरोध भी कमी जानता, जटिलता भी कमी जानता, जीवनरू जटिलता कमी जानता। अहं जीवनर जटिलता को बढ़ई देछि। द्वंद्व जेते द्वंद्व, ठीक कि भूल, सुविधा कि असुविधा, भल कि मंद, जीवी कि न जीवी, कहबी कि न कहबी, करिबी कि न करिबी, जेते द्वंद्व गोटे निर्दिष्ट प्रेरणा ता भितरु स्वच्छ निर्मल प्रेरणा आसुना ही से द्वंद्व रे रहुची सारा जीवन प्रति मुहूर्त रे। कारण तार अहं भाव ताकू ए द्वंद्वात्मक परिस्थिति रे रखुची। आउ पुणी असंगति, डिसहार्मोनी, हार्मोनी जमा आनी दौनी। मनीष मनीष भितर, गोटे गोष्ठी गोष्ठी भितर, गोटे जाति जाति भितर, गोटे देश देश भितर जमा संगति हार्मोनी से आनी दौनी, एडजस्टमेंट आनी दौनी। से सबू किए आनी दौनी ना अहं। सेइथिपाई श्री अरविंदंकर समग्र तत्वर मूल केन्द्रबिंदु होउची अहंग्र रिनाउंसिएशन ऑफ अहम, अहंग्र प्रत्याख्यान। जो से कहते जे रिनाउंसिएशन ऑफ ईगो एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड इन लाइफ इज जोग आई टीच, नो अदर रिनाउंसिएशन। से निजे कहते मो जोगर सार कथा या रिनाउंसिएशन ऑफ ईगो एवं से एका वाक्य कहते एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड। एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड हेले रिनाउंसिएशन ऑफ ईगो हम। इन लाइफ इज जोग आई टीच, मु यही कथाटा कहूँ, नो अदर रिनाउंसिएशन। मु आउ किछि छाड़िबा कथा कहूना। घर संसार छाड़िबा कहूनी,
ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁନି, ଧନରତ୍ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁନି, ଚାକିରି ବାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁନି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁନି, ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁନି, ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁନି, ମୁଁ କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅହଂକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଅସଙ୍ଗତି, ଯେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସବୁ ଅହଂ ଭିତ୍ତିକ। ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତ୍ରିତତାର କବଳରୁ ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଆମେ ତାହାକୁ ହିଁ ଏକ ନିରାପଦ ଦୁର୍ଗ ଶୈଳ ରୂପେ ମାନି ନେଇଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଶୀଳତା, ଯେଉଁ କୃପାଶୀଳତା ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନା। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଥାଉ। ଆମେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମେଢ଼ି କରି ବୁଲୁଥାଉ। ଆମେ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥାଉ, ଜାହିର କରୁଥାଉ, ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବିରାଟତ୍ୱର ଭାବନାରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିଠୁ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଶିଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିପାରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ, ଅଙ୍ଗ ଓ ବିଗ୍ରହ ତଥା ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେଡ଼େ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଚଳେଇ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଗଛ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚଳୁନାହୁଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜକୁ ଭାରି ଅଲଗା କରି ଭାବିଛୁ, ଭାରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଭାବିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଉନାହୁଁ। ନିରାପଦ ଦୁର୍ଗ ଶୈଳ ଭାବେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୁର୍ଗ କରିକି ତା ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱଜନୀନତା ବା ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାକାର ହେଇଯିବୁ, କାଳେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କେହି ଆମକୁ ଆଉ ମାନିବେ ନାହିଁ, କେହି ଆମକୁ ଆଉ ମଣିଷରେ ଗଣିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାରୁ ପରିବା, ଯୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ସିଆଡ଼େ ଛତା, ଇଏ କି ମଣିଷରେ ଗଣା। ତେଣୁ ଆମକୁ କାଳେ ମଣିଷରେ ଗଣିବେନି, ତେଣୁ ଗଁ ଗଁ ଭାବଟା ଥାଉ, ଘରେ ବି ଥାଉ, ବାହାରେ ବି ଥାଉ। ନହେଲେ ଆମେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ହେଇଯିବୁ କାଳେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବାରେ ଆଉ ଟିକେ ଉଦାରତା ଅଛି, ପ୍ରଶସ୍ତତା ଅଛି। କ୍ଷମା ଗୋଟେ କଥା, କ୍ଷମା ଦେଲେ କାଳେ ଆମେ ସାନ ହେଇଯିବୁ, ଏଇ କଥାରେ ଭିତରୁ କ୍ଷମା ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରୁନା, କାଳେ ଆମକୁ ଆଉ ମାନିବେ ନାହିଁ ଘରେ। ବାହାର କଥା ଛାଡ଼, କ୍ଷମା ଦେଲେ ମା କ୍ଷମା ତ ମିଳଇ, କ୍ଷମାର ନ ମିଳେ ଅନ୍ତ, କ୍ଷମାଦାତା ପୁଣି କ୍ଷମାର ଗ୍ରହିତା, ଏ ଭୁବନେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। ଏଇ କଥା କ'ଣ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଏଇ କଥା ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ମୋର କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ମୋଠୁ ବହୁତ ସାନ, ଅନଭିଜ୍ଞ, ଯଦି ଏ ଭୁଲଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର କହୁଛି କ୍ଷମା ଦେ ନା, ତତେ ସେ ଆଉ ମାନିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭୁଲ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରି ବସିବ, ଆଉ ତତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ। କିଏ କଥା କହୁଛି? ଅହଙ୍କାର କହୁଛି। ଦୟା କର ନା, କ୍ଷମା ଦେ ନା, ସ୍ନେହ କର, ଏଇସବୁ କଥାକୁ ବାରଣ କରୁଛି ସିଏ। ତେଣୁ ନିରାପଦ ଦୁର୍ଗ ଶୈଳ ରୂପେ ଆମେ ପୁରା ଶୈଳରେ ତିଆରି ଦୁର୍ଗ, ଦୁର୍ଗ ଯେ ସେଟା ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଏ ମାଟି ଫାଟି କାନ୍ଥ ନୁହେଁ, ପଥର କାନ୍ଥ ନିଃସନ୍ଧା ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଆଲୁଅ କି ପବନ ପଶି ପାରୁନି। ମାତ୍ର ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ଏଇ ରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀରଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ଅହଂର ବିଲୋପ ସାଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଯଦି ଚାଖିବାକୁ ଚାହଁ, ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗସଜ୍ଜା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହଁ, ଜୀବନର ମାଦକତାକୁ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ଅହଂ କମାଅ। ଅହଂକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର,
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଖାଲି ପ୍ରୟାସରେ ଅହଂ କମିବ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ବା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଅହଂ କମିବ ନାହିଁ। ପ୍ରୟାସ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମାଙ୍କ କୃପା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି, ପ୍ରୟାସ ବାଟ ଦେଇ ମାଙ୍କ କୃପା ଆସି ଅହଂକୁ ବଦଳେଇବ। ଅହଂକୁ ମାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ। ଅହଂ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଯେଉଁ ତାଲିକା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର କିଏ କେଉଁ କଥାରେ ହେବ, ତାହା ଭିତରେ ସେ ତାଲିକା ଭିତରେ ରହିଛି ଅହଂର ସ୍ଥାନ। ଇଗୋ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ୍। ତେଣୁ ଇଗୋ କମିବ ଅର୍ଥ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ୍ରେ ବେଳକୁ ବେଳ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ଯାଉଥିବ। ଯେତିକି ହେଇ ଯାଉଥିବ ଜୀବନରୁ ସେତିକି ସମସ୍ୟା କମି କମି ଆସୁଥିବ। ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଜଟିଳ ହେଇଯାଉଛି ବେଳକୁ ବେଳ ଅହଂର ପ୍ରଭାବରୁ। ଯଦି ଅହଂର କଥା ଆମେ ନ ଶୁଣନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ କମି କମି ଯାଆନ୍ତା ସିନା, ବଢ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରାଚୀର ପରେ, ସେ ପ୍ରାଚୀରଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଙ୍ଗିଲେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିବ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଧାର୍ମିକତା ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେବ। ଅହଂର ବିଲୋପ କରିବାକୁ ହେବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ଏଡ଼େ ଚତୁର ଯେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ବାରଣ କରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଚିହ୍ନିବା ତ ସେ ଏତେ ବାଗରେ ଆସେ, ଏତେ ସ୍ୱରୂପ ନେଇକରି ଆସେ, ଏତେ ନିଜକୁ ରଙ୍ଗେଇକିରି ଆସେ ଯେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ବାଟେ ବାରଣ କଲେ ସେ ବାଟେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ପାଖେ ବାରଣ କଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖେ ଆସିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇ ସେ ଆସିବ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବ ଯେ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବାଟା ହିଁ ଚଳେଇ ନେବ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଭାବିବ ମଣିଷ ଶକୁନି ଯେମିତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅହଂର ଗୋଟେ ଅବତାର, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୌରବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ରଖିଛି, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ରଖିଛି ଯେ ସମୂଳେ ସେ ନାଶ ହେଇଗଲେ ପଛେ ଅହଂକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆସିକିରି, ସେତେବେଳେ ବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଗଲା ମାମୁଁ, ସେ କିଛି ନୁହଁ, ଦେଡ଼ିଆଟା। 50 ଚାଲିଗଲେଣି ମାମୁଁ, ସେ 50 କିଛି ନୁହଁ, ଆଉ ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଠୁ ବଳକା। ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ 3 ରହିଲୁ, 3 କିଛି ନୁହଁ, ଯଥେଷ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଚାଲିଗଲେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମାମୁଁ ଆଉ କେହି ରହିଲେନି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ତତେ ତ କେହି ପାରିବେନି, ତୁ ତ ଏକୁଟିଆ, କାହିଁକି ଏକଚନ୍ଦ୍ର ତମ ହୁଅନ୍ତି ନଚ ତାରାଗଣ କିଛି। ବୁଝିଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ମୋର ବଂଶନାଶ କରୁଅଛି। ଅହଂ ଏତିକି ଚତୁର। ସେମିତି ଅହଂ କଳି ଲଗେଇଦେବ, ଅଶାନ୍ତି କରିଦେବ, ରାଗ କ୍ରୋଧ ଆଣିକିରି ରକ୍ତପାତ କରିଦେବ, ଟିଭି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଫ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, କିଣିବାକୁ ପଇସା ନଥିବ। ତାପରକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଅହଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବନାଶ କରେ କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼େନି, ସେଇଟା ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତାର ବିଲୋପ ସାଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଅହଂକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଗ ଅହଂକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା, ତାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ମାଙ୍କର ରଖିବା ନେଇକରି, ନହେଲେ ହେବନି। ମନୁଷ୍ୟ ସତେଅବା ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅତି ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରିୟାର ଏକ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ ଗତିଶୀଳତା ଲାଗି ସତ୍ୟ ଯେପରି କୌଣସି ଚାବିକାଠି ହିଁ ପାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଯେତେବେଳେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବତ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବ। କାରଣ ଭାରି ସେ ଟଳିବ, ସେତେବେଳେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଅତି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍
बड़ गोटे सत्ता को देखे, विराटत्व को बा बड़ गोटे उदार प्रशस्त भाव को देखे, से मुह्यमान हो पड़ा स्वाभाविक। जितेबाला आखि खूब संकीर्ण अल्प आलोक ग्रहण करने को समर्थ होती तार ऑपरेशन फल हो बा तार दुर्बलता फल हो, से जदि बड़ आलु हठात ताकू देखई दिज्व ताहले तार उपकार अपेक्षा से भारी कष्ट पड़ज, आखि तार बेसी असुविधार पड़ा परी लगे। सेहीपरि हठात व्यक्ति चेतना जे विश्व चेतन परिणत हो से मझी समयटा, से मझी समयटा बड़ कष्टदायक समय। ओडिया मीडियम रे पिलाटी पढ़ुची जे पढ़ुची जिते कॉलेज को जाई पहुँचीज आउ सबू इंग्लिश रे पढ़ा हम, से खाली एमआईएल क्लास टी ताकू मिठा लगुव महुपरी आउ कि लगुन। फिजिक्स पढ़ा हेले से आहरी कष्ट, कौन पढ़ा होची रिफ्राक्शन कहते पुणी रिफ्लेक्शन कहते, कौन रिफ्राक्शन कौन रिफ्लेक्शन से सब भूल हो जाऊँ। पुणी से जेते कले से स्पेरोमीटर जेते कले से आसब एरर जेते तक, तेणु जेते बागरे से इंग्रेजी बुझी हो न से जूलोजीर टर्म, तेणु से जो समयटा ता सहित आक्वेंटेड हवाकू से टर्मिनोलॉजी सहित से प्रभाव सहित आक्वेंटेड हवा मझे जमी लगे सेमती लगे व्यक्ति सत्तारू बा संकीर्णतारू टिके उदारता आड़क गला बेले। तेणु विचूर्ण हो गला परी लगे से बहुत लगे क्षति पड़गला परी। मो पिलाटी झुंटी पड़ा तो कष्ट है मते स्वाभाविक कथा से मोर लाभ है कारण मो पिलाटी सुरक्षित हो गला ताकू जत्न कली। आउ कहार पिलाटी पड़गला आहापद बाहरी आसला आ प्रति अनेक समय बा शुभेच्छा देवा पड़ा तो जत्न नवा पड़ा मन है वृथारे समय नष्ट है। पर पिला कौन मत पोषब कहीं एत समय नष्ट कली। मो पिला से दिन भात आलू खाइले अथच मु हॉस्पिटल जाइकरी गोटे ओली सीठी बसिली ता पाखरे सते किए कहा गोठे धूआं देलानी है गला कि नहीं सब से एमती। तेणु सी किपरि ना सब चूर्ण विचूर्ण हो प्राथमिक अवस्था प्रथम अवस्था क्रियार एक सुसंबंध गतिशीलता सत्य जेपरि कौन चाबिकाठी से पाए ना जो चाबिकाठी मिल ना जे ठीक कि भूल भावप्रवण हो गली कि जमी चाबिकाठी मिले ना टर्मिनोलॉजी बुझापी कॉलेज रे इंग्लिश पाठ पढ़ा बेले इंग्लिश मीडियम रे पढ़ला बेले ओडिया पिला से एमती लगे प्राथमिक अवस्था सबू कथा मनस्तात्विक भाव में केड़े सुंदर भाव में बुझाऊँ जे आमे व्यक्ति चेतना विश्व चेतना को जीवा मात्र ठीक गला बेलू भारी कष्ट हम। गोटाए क्लाइमेट रु आमे गोटे क्लाइमेट को पहुँचला बेलू आगे कहीं घोषणा करा टेम्परेचर एतिकी बी आवे माने तुम गोटे टेम्परेचर अच्छ हठात गोटे टेम्परेचर को गला बेलू तुम भितर किसी प्रतिक्रिया निश्चित आसब तुम से सचेतन हुआ। तेणु यही अवस्था साधारणतः व्यक्ति आपना को दुईटी सत्तार विभक्त कर पकाए भितर आध्यात्मिक सत्ताटी को धरी रखे और बाहर प्राकृत सत्तार बोल मानु थाए। सी जो चेतना टी बढ़ी गले साधना टी अधिक हो गले व्यक्ति चेतना विश्व चेतना रूपायित होगा से चाहिए ओ से रूपायित होगा किसी अग्रगति कले तार जोड़े शाखा बाहर से तो गोटे शाखारे थिला कौन अहम शाखारे थिला मु मोर मत क्या कथा कह मत किसी सुख लगुनि पारिबु मो प्रशंसा कर न पारिबु तू नहीं सीधा तो कथा कंडीशन होती गोटे पारिबु ना कोटा पारिबु मो प्रशंसा न पारिबु कहा प्रशंसा कर कहारी प्रशंसा तो कर ये है एक चक्कर से चलुला आमर शास्त्र जमी कहला ना एक चके रथ चलुला ना दिचक हेलू न चलला। ये हूँ से पाठ से जो शरीर भेद भजनर ये कथा या बुझा बड़ कष्ट चके के चलुला दी चक लगे टे भल हम बोली चल बंध ना पानी रही बंध है पानी भासीगला कहले की कथा ये बंध ना पानी रही बंध है पानी भासीगला या आम कहबू कि लेखा यही लेखा
ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭଳିଆ ଲୋକ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ଦି ପ୍ରକାର ଆସିଗଲା କଥା ଗୋଳମାଳ ଚାଲିଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଅଛି? ଯୋଗ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ। ଆଗରୁ ତ କେତେ କଥା କୁହାହେଇଥିଲା, ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳ, ସମତ୍ୱମ୍ ଯୋଗମୁଚ୍ୟତେ, ସମତା ଯୋଗର ମୂଳ ଭିତ୍ତି, କର୍ମ କୌଶଳ ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ଏକଥା କୁହାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି କହିନଥିଲେ ଯୋଗ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି, ବ୍ୟାବହାରିକ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଛଡ଼ା ଯୋଗ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଅର୍ଥ ଯୋଗ ହେଉଛି ବ୍ୟାବହାରିକ ମନସ୍ତତ୍ଵ। ମନସ୍ତତ୍ଵ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବ, ଏ ତ ମନସ୍ତତ୍ଵ। ଯେ ଦି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ଯେ ଅହଂ ଗୋଟେ ହାତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ହାତରେ, ସେ ଭାରି କକଡ଼ିଆରେ ପକେଇବ। ତେଣୁ ସିଏ ଦୁଇଟି ସତ୍ତାରେ ବିଭକ୍ତ କରିପକାଏ। ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାଟାକୁ ଧରି ରଖେ, ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିଛି, ବାହାରେ ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ତାର ଭଲ ମାନୁଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ସକର କଥା ସେ ମାନୁଥାଏ। ତା ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଅଗ୍ରଗତି କଲା ବେଳକୁ। ହଁ, ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକ୍ତିବୋଧ ଭିତରେ ସେ ଆପଣାର ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ପ୍ରଥମଟି ଉପରେ ବସେଇ ରଖିଥାଏ। ମୁକ୍ତିବୋଧ ତାର ଥିବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିବ, ଅଭିପ୍ସା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତେଣେ ପ୍ରାକୃତ ଅଂଶଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ପୂର୍ବ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କେଡ଼େ ଗଭୀର କଥା। ତଥାପି କ୍ରୋଧ ଯାଇନଥିବ ପୁଣି ସେ ଦି କଥାଟାକୁ ରଖିଛୁ। ଆମେ ବହୁ ଲୋକ ଗୋଟେ କଥା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦି କଥା ରଖିଛୁ ପ୍ରାୟ କହିଲେ ଚଳେ। ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତ ଅଂଶ ଯେମିତି ଥିଲା, ଲୋଭ ଥିଲା, କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ଈର୍ଷା ଥିଲା, ହିଂସା ଥିଲା, ସବୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସିଏ ବି ସେମିତି ରହିଲା। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଭଗବତ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବି ଅଛି, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ଅହଂକୁ ରଖା ହେଇଛି, ସେଆଡ଼େ ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି। ଫଳରେ ସେ କୁଆଡ଼ିକି ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହବ। ବିରାଡ଼ିଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଘଷି ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଆଉ ଘଷି ନ ହଉ। ମା' କହୁଛନ୍ତି କଥା, ମଣିଷ ଚାହିଁଲା ଯେ ଇଏ ବିରାଡ଼ି ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଲଟର ପଟର ହେଇ ଘଷି ନ ହଉ। ସେ ଆଗ ମାନସିକ ଭାବରେ ଥୟ କଲା ଯେ ଇଏ ନ ହଉ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭାବତରଙ୍ଗଟାକୁ ପ୍ରକଟ କଲା। ବିରାଡ଼ି ଜାଣିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେବ? ସେ ଘଷି ହେଉଥିବା ଟିକେ ଟିକେ ତାର କମିଲା ଘଷି ହେବା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଇଏ ଆଉ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ଇଏ ମୁଁ ଆଉ ଘଷିବାଟାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ଆସ୍ତେ 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 ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୁଚ୍ୟତେ ଯଦି ମୁଚ୍ୟତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇ ହେବ। ସେମିତି ଅହଙ୍କାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ିବ, ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଯଦି ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ ଖରାପ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି, କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ ବଡି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଜ୍ୱର ରେମିସନ୍ ହେଲା, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ଅହଂ ଯଦି ଟିକିଏ ଟିକିଏ କମିଲା ଭଲ, ଧୁମକିନି କମିବ ନାହିଁ। ଧୁମକିନି କମିଲେ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ପାଗଳ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ପ୍ରକୃତିର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାରଗତ ଆବେଗକୁ, କିନ୍ତୁ ତେଣେ ପ୍ରାକୃତ ଅଂଶଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ପୂର୍ବ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗିଥାଏ। ଅତୀତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରବତ ସଞ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକୃତିର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାରଗତ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥାଏ। ତାର ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଥିବ, ତାର ଯଦି ତାମସିକତା ଥିବ ବେଶୀ, ତାର ଯଦି ରାଜସିକତା ଥିବ, ତାର ଯଦି ସାତ୍ଵିକତା ଥିବ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଖିଥାଏ। ପୁଣି ଏପଟେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଦିଟା କଥା, ସିଆଡ଼େ ସିଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହାରୁ ବାହାରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ମଝିଆ ନ ଯଜୌ ନ ତସ୍ଥୌ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା। ସେ ବାଟରେ ନ ଗଲେ ଆର ଜମିକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଜମିରୁ ଆର ଜମିକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହିଡ଼ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେ ହିଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ହେଉ ବା ଯୋଡ଼ିଏ ପାଦ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ହେଉଛି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ନା ଯାଇପାରୁନି ନା ରହିପାରୁନି, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇ ଦିନେ ସେ ଯାଇପାରିବ। ଅତୀତ ଏପରିକି
जदि सीमित व्यक्ति चेतना और पूर्वर अहंकैंद्रिक व्यवस्थाटर संपूर्ण विलय घटे सेतेबेले सकल अंतर्चेतना आत्मार आलोक उद्भासित होई उठिले मध्य बाह्य प्रकृति तथापि एक आपात असंगतिर क्षेत्र रूपे वर्तमान रही आशंका रही जाए। कहले हाँ बहुत बेसी आलोकित हो गला चेतना तथापि टिके ना टिके से भाव रही अहं टिके ना टिके रही जे पर्यंत अतिमानसरे ताहा रूपांतरित होई नाही। आलोकित मन पर्यंत जाऊ उच्च मन जाऊ इंटुटिव माइंड पर्यंत जाऊ जेते जहाँ जाऊ अहं एड़े चमत्कार विश्लेषण आहा अमृतर झरा जमी कहते जेते जाऊ जेते बड़ विश्वामित्र कौन जाई नथिले वशिष्ठ कौन जाई नथिले दुर्वासा कौन जाई नथिले अष्टावक्र कौन जाई नथिले सेमाने कौन आम चेतनार थिले ना आमठू यथेष्ट उच्च चेतनार सेमाने थिले मात्र तांको भीतर कौन क्रोध जाइथिला कि अष्टावक्र भीतर कौन क्रोध जाइथिला कि दुर्वासा भीतर को भीतर जाइथिला कि नहले अंगिरस को से कहीं केते अभिशाप देले अंगिरस नुहे से राजा अम्बरीश राजा अम्बरीश को से एते बड़ अभिशाप देले तांका क्रोध बल शकुंतला को मध्य जहा हो ता माने श्री अरविंद कहउछंती जेते चेतना बढ़िले मध्य मानसिक स्तर अहं तथापि जीवन है टिके ना टिके से रहिब जेते आत्मार आलोक उद्भासित हो उठिले मध्य बाह्य प्रकृति तथापि एक आपात असंगतर क्षेत्र रूपे वर्तमान रही आशंका रही जाए। एपरी क्षेत्र में बहिश्चर जीवन में जड़वत और निष्क्रिय हो रहू सेठी कौन लक्षण हम जेतेबेले चेतना बढ़ी जाइछि मानसिक स्तर रे सेतेबेले कौन हम ना केते गुडी लक्षण बाहर स्तर रे देखा जीवो कारण दीटा जाक जीवन तो चली अवश्य कमी जाइथिबो बहिर्जीवनर प्रभाव मात्र थिबो हेले सेतेबेले अंतर्जीवन बढ़ी जाइछि बहिर्जीवनर प्रभाव कमी जाइछि मात्र अछि ताहले की भावरे से जना पड़िबो ना जड़वत बालकवत निष्क्रिय हो जिवो सेतेबेले से अहंकार ताकू जड़ करदब जो टिकक अहंकार थिबो से टिकक अहंकार ताकू जड़ करदब से एक कथा गुड़ाक कौ कथार से आग्रह प्रकट करिवो नाही कौन सी सामाजिक कथा सांसारिक कथा एतरे से आग्रह जमा प्रकट करिवो नाही से जड़ परि हेई जीवो किए करदब अहंकार करदब एवं आत्मगतिशीलतार सकल सामर्थ्य आमे हरई बसु आमे निजको गतिशील करइबारे सब सामर्थ्य हरई केवल बाह्य परिवेश और शक्ति गुड़िक द्वारा चालित हबार लगे आमर निजर किछि न थाए सी जहा मन को निश्वास जाउ थाए मन को जहा हो थाए मन को मन हो थाए आमे किंतु सेथिरे कोनसी सहयोग करि पारुना जड़वत हो जाऊ जदि के गोटाए बहुत बढ़ीगला आ गोटाए कमी कमी एतिकी हम पूरा सहजे शून हेनी तो किछि किछि रही मात्र तेणे भीतर अंतर्चेतनाटी आत्मार आलोक उद्दीप्त हो रही थाए ये सब साधु सन्यासी मानक कथा जी कि अभिशाप दियंती से सही मानक स्तर में थाए अथवा तेणे भितर पूर्ण आत्मज्ञान महोदूत रही बाहर आम बालवत अर्थात अबोध पिला परि आचरण करूँ ना आ गोटे रूप तार आसे कौन श्रीरामकृष्ण परमहंस सेमती बेले बेले करती भारी बालकवत आचरण करती पूर्ण चेतना थांती किंतु माँ तू खाइबू ना खाईदेली तू तो खाऊनु किंतु प्रकृत से निज भितर अनुभव कर खाती किंतु गोटे बाहर जी देख से कह बेटा बालक पर पिलालिया कौन कहते भगवान को तो देखई दे कहनी जे खाई दौरान ये पिला पिला जमी करती किंतु से अवस्था न खाइले से अवस्था प्रकृत से नथा से भीतर अनुभव करी दियंती किंतु जी देखिबो से भाबिबो जे बालकवत आचरण करुछंती अबोध पिलाटी परि आचरण करिपारु किंबा भितरे निस्तरंग प्रशांति विराजी रहिथिले मध्य बाह्य भावना और आवेगर आम उन्मत्तवत रही पारू नले बेले बेले भारी उन्मत्त हो सी जो इंटॉक्सिकेटेड हो
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭିନିଟି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ୍। ଡିଭିନିଟି କ'ଣ କରିବ? ଭାରି ଅନଳ ନୁହଇ ସେ ଦେହ ଦହଇ, ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଇ ମରମ ଭେଦଇ, ନୁହେଁ ନଦୀ ଜଳ ବୁଡ଼ାଏ କୂଳ, ନୁହଇ ମାଦକ କରେ ବିହଳ, ନୁହଇ ବଡ଼ସି ବଳେ ମନ ମିନ ନିଏ ଆକର୍ଷି। କହିଲେ କିପରି ନା ଅନଳ ନିଆଁ ସେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଖାଲି ଖାଲି ଉତ୍ତେଜିତ କରିବ, ଉଦ୍ଦାମ କରେଇବ। କିଏ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ୍ ହେଇଯିବ? କିଏ? ଡିଭିନିଟି। ଡିଭିନିଟି ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନଳ ନୁହେଁ ସେ ଦେହ ଦହଇ, ଦେହ ପୋଡ଼ି ପକେଇବ। ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ମରମ ଭେଦଇ, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭେଦିବ, ଭାରି ଭିତରେ ସେ ଭେଦିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ନୁହେଁ ନଦୀ ଜଳ, ସେ ନଦୀ ଜଳ ସେଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୂଳ ସେ ଲଙ୍ଘିଯିବ। ନୁହେଁ ମାଦକ, ଅଫିମ ନୁହେଁ କି କାଚ ପାଣି ନୁହେଁ, କରେ ବିହଳ, ଭାରି ବିହଳ ବିଚ, ଓଃ ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ଉନ୍ମତ୍ତ। ନୁହଁଇ ବଡ଼ ସିଏ ବନିଶୀ କଣ୍ଟା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମନ ମିନକୁ ସେ ଟାଣି ନେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ବା ଭଗବତ ଚିନ୍ତା, ଭଗବତ କଥା ଏ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ସିଏ ବାହ୍ୟ ଭାବନା ଆବେଗରେ ଉନ୍ମତ୍ତବତ୍ତା ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟା ସେପଟକୁ ପୁରା ଅତିମାନସ ଆସିନି, ମନରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଭାରି। ହଁ, ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଣିଦିଏ। ତଥାପି ଅତିମାନସ ସେ ତ ନୁହେଁ, ସେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଣିଦେବ। ଅଥବା ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଆତ୍ମ ସମାହିତ ରହି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ପିଶାଚବତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ। ଅହଙ୍କାର ବହୁ ପ୍ରକାର କରିବ, ଭିତରେ ଭାରି ଶୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବାଗ ଲାଗୁଛି, ବାହାରକୁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅବାଗ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ। ଯେ ଯେମିତି ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜେ ନିଜ ଝାଡ଼ା ଫେରିକି ତ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଶାଚବତ କାମ ନୁହେଁ? ଏ ଉନ୍ମତ୍ତ ନୁହେଁ, ପିଶାଚବତ କାମ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ନିଜେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ କେତେ ଚେତନାରେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା, ଭଗବତ କଥା ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଯେଡ଼େ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ସେ କି ସହଜେ ମିଳିବା ଧନରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନା ବହୁତ ବେଶୀ। ସେ ଦ୍ୱିପହରର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପରି ସେ ଯେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯେତିକି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସେତିକି ତୀବ୍ର, ସେତିକି ଶାଣିତ। ସେ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ସୁରୁଚିତା ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ହରେଇ ବସୁ ହେଲା, ଶୃଙ୍ଖଳା ହରେଇ ବସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ମାନିବେନି, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଭାରି ଶୁଦ୍ଧ ଥାଆନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇପରି। ତାହେଲେ କେତେଟା ସ୍ୱରୂପ ହେଲା? ବେଳେ ଜଡ଼ ପରି ରହିବେ, ବେଳେ ବାଳକ ପରି, ଅବୋଧ ବାଳକ ପରି, ବେଳେ ସେ ହେବେ ଉନ୍ମତ୍ତ, ବେଳେ ହେବେ ପିଶାଚବତ। ଏ ଚାରିଟା ସ୍ତର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା। ହଁ, ଛାଡ଼ିବ। ଅହଙ୍କାର ଏଇ ବାଟ କରେଇବ, ହଁ କରେଇବ, ଏଇ ସବୁ ଧାରାରେ କିଛି କାଳ ରଖେଇବ। ଅଥବା ଯଦି ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ଗତିଶୀଳତା ତଥାପି ମହଜୁଦ ରହିଥାଏ, ତେବେ କେବଳ ବହିଶ୍ଚର ଅଣୁପ୍ରଣୋଦିତ କ୍ରିୟାର ଏକ ଧାରାବାହିକତା ରୂପେ ତାହା ମହଜୁଦ ରହିପାରେ। ଯଦି କିଛି ବି ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅହଂ ତଥାପି ମହଜୁଦ ହେଇକି ଅଛି, ସୁବିଧା ପାଇଲେ ତାହା ଟିକିଏ ପ୍ରକଟ ହେବ। ସମୟ ପାଇଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଫୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଆସି। ଏପରି ନ ହେଉ, ସେ ବି ତଥାପି ଅହଂ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମା' କହୁଛନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରକାର ଅହଂ ଅଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ନ କଲା, ସେ ଜଡ଼ବତ କରୁନି, ପିଶାଚବତ କରୁନି, କିଛି ନ କରୁଛି, ତଥାପି ତା ଭିତରେ ସେ ମହଜୁଦ ହେଇକି ଅଛି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ସେ ପାଇବ, ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅନ୍ତର୍ତଳର ଆତ୍ମା ତାହାର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହେ ସତ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଅହଂକୁ? ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହେ, ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ, ସବୁ ଜାଣୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅହଂକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅହଂକୁ ସେ ପୁରା ବାଦ କରିବାର ତା'ର ନାହିଁ। ଅହଂକୁ ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ଆତ୍ମା ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସେ ରହେ, ହେଲେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥାଏ।
किंबा मानसिक क्रियायतन भितर गतिशीलता रही हुए तो ताहा तथापि अंतर्भूमिर आध्यात्मिक उपलब्धि को संपूर्ण भाव प्रकाश करि पारे ना। मानसिक क्रियायतन भितर कि आध्यात्मिकता को अनुभव करि हेबनी। मन बढ़ी जाई पारे, उदार हो पारे, प्रशस्त हो पारे, ताहा नैतिकतार चिन्ह हो पारे, ताहा धार्मिकतार चिन्ह हो पारे, किंतु आध्यात्मिकतार चिन्ह ताहा देई पारे नहीं। मन आध्यात्मिकतार स्पर्श प्रभाव स्वरूप देखई पारे नहीं। जोटा कहते अबाक मानस गोचर, से बाकर गोचर नुहति कि मनर गोचर नुहति। न मनो न गच्छति, सेठी मन जाई पारे नहीं। मन अध्यात्म राज्य को जाई पारे नहीं, तार पाखापाखि जीव। से जो डिफिकल्ट आसेंट से टाणी नेबे, से पाखु मन नहीं जीव, सिंहद्वार पर्यंत नहीं जीव, सेठी नहीं कि से अरुण स्तंभ पर्यंत नहीं जीव। मन ए हायर माइंड इंटुटिव माइंड इन सब नहीं जीव, किंतु सेठी पहुंची गले आउ गोटे फोर्स अच्छी सेठी दि डिफिकल्ट आसेट बोली जहाँ को एडोरेशन ऑफ डिवाइन मदर रे कहा जाउची। सीए सेठू टाणी नहीं जीवे, किंतु मन नहीं पारिबनी सिंहासन पर्यंत, रत्न सिंहासन पर्यंत। तेणु अहम मानसिक क्रियायतन भितर थिले मध्य आध्यात्मिक उपलब्धि कारण सेतेबेले मनर क्रिया एवं आत्मार स्थिति भितर शक्ति और सामर्थ्यर भूमि उपरे आउ कौन भारसाम्य रहे ना। आत्मार स्थिति आ मनर क्रिया ए भितर किसी भारसाम्य स्थल रहे ना, कारण मन आउ आत्मा ये दीटा जाक कथा परस्पर सांगे फेंटी है मिसी जाई पारती ना। ये दीटा एमती अलग हो रही था, तेणु तांको भितर गोलमाल टी थोड़े, क्या मन ही थाए अहम, आत्मार अहम न थाए। आ मन आत्मा दीटा एक क्रियाशील होता, गोटे क्रियाशील होची कोटी कोटी लोकंकर केवल मन, ठीक अहम सिथरे कारपटदार, अहम सिथरे नेता चलती। जोड़िए कथा जितेबाला आसला, जोड़ी को गुरुत्व दिया गला, से आसला असुविधा। गोटे पटे मन को एक धार रे, गोटे हाथ में मन को, गोटे हाथ में आत्मा। आत्मा रे अहम नाही, मन रे अहम अच्छी। तेणु ये दीटा कथा भारसाम्य रहिबो ना, सी टल टल हम। ये बेले बुड़ेदब इमती करदेव, बेले ये करदेव, बेले आत्मा मध्य। तेणु भारसाम्य ये दुईटा कथार प्राथमिक स्तर में रहिबो नाही। एपरिकी जेउठी आम बाह्य अस्तित्वटी अपरोक्ष भाव में अंतर्ज्योति द्वारा परिचालित होता है, सेठारे मध्य क्रियात्मक जीवन गतिशीलता उपर यार प्रकाश हुए, तथापि मन प्राण देहर अपूर्णता मान परिलक्षित होता है। कहले जोठी प्रत्यक्ष अपरोक्ष मान प्रत्यक्ष भाव में अंतर्ज्योति द्वारा आम बाह्य जीवन परिचालित होउची, कौन सी प्रकार प्रतिक्रिया देखा जाऊ नाही। मने होउची जे समस्त प्रकार नैतिकता, समस्त प्रकार सुकुमारता, समस्त प्रकार चेतनागतता अच्छी, तथापि ता भितरे मन प्राण देहर अपूर्णता मान परिलक्षित भितरे अच्छी। मन परिपूर्णता पाइना ही अति मन रे पहुँचले न पहुँचला पर्यंत से जेते आलोकित मन रे पहुँचु, तथापि अपूर्णता अच्छी मनर। आ मनर अपूर्णता अर्थ अहं भाव उपस्थिति, अल्प हो 1% हो। तेणु एपरिकी आमर लगुथ बाहर सब साधु सन्यासी माने केते केते शांत, केते स्थिर, केते समाधिस्थ, किसी भोग शोष भी किसी कष्ट दौ नहीं, ठीक अच्छी। तथापि भितर मन प्राण शरीर अहम भावना छुंची मुनरे मुने मध्य अच्छी, जे पर्यंत से माने अतिमानव न होइछंती। निश्चय से किसी ना किसी प्रभाव रहिबो। अर्थात राजा राज आसन रे बसी थांती सत, मात्र मंत्री माने बड़ अयोग्य होई रही थांती। अज्ञानर मूल्य भूमि उपरे ज्ञान आपना को प्रकाशित करुथाए। राजा थांती किंतु मंत्री ताकर जे सब पारिषद वर्ग बड़ अयोग्य होई रही थांती, से माने तांकु बुझंती नाही, से माने तांकु जानंती नाही, जानी नाहंती केबे नर प्रभाव, एणु तांकर एही अनास्था भाव। जेतेबेले से निर्जन द्वीपरे
से रही जाइछन्ति एकुटी गोटे लोक रही जाइछन्ति एकमात्र व्यक्ति देख ए नेत्र जहाँ चौदिगर सेतिक बेले पशुपक्षी माने आसी बाघ सिंह मध्य से तांकु बड़ जो दृष्टि देखुंट बड़ विकल बड़ विचित्र दृष्टि देखुंट बोलते आहा एमाने जानी नाहांती जेणु नर प्रभाव एणु तांकर ये अनास्था भाव बड़ केमती भाव बड़ बेखातिर भाव हाँ बेखातिर भाव देखौଛନ୍ତି ठीक सही परी रजा आसी बसिले मध्य रजा भितर थिले मध्य एमाने तांको निजर अपूर्ण गुण रे तांको से बेखातिर करी बसंती सते देखिथिबे बड़ बड़ ऑफिसर मानक पाखे जे द्वारपाल थांती सी 17 थर मैट्रिक फेल हेले मध्य तांको प्रकोप शिवंकर जते नुहे शिवंकर सापंकर प्रकोप बेसी से माने कहती सारे एठी पाठ पढ़ी की प्रोफेसर होचंती ये काली पढ़ुथिले पिला कहबे काली पढ़ुथिले बरा ए तम मानक भलिया आज प्रोफेसर सार एई होची अवस्था को व्यवस्था तेन से माने बसी था सत मात्र मंत्री मान बड़ा अयोग्य हो रही था से किंतु योग्यता पाई ना मूल्यांकन करने मूल्यांकन करी पारंती नहीं क्या आत्मा को मन प्राण शरीर कसिमिन काले मूल्यांकन करी पारंती नहीं तेणु बेले बेले अवमानना करती अवज्ञा भी करती महत्व को स्वीकार करती ना तेणु अज्ञान मूल्यभूमि उपर ज्ञान आपण को प्रकाशित करुए ज्ञान प्रकाशित करुए निजक क्या ना अज्ञान भूमि उपर तेणु ज्ञान ज्ञान भूमि उपर सीना प्रकाशित हेले ताहा बेसी प्रतिफलित हुआ सी जो पत्थर रे प्रकाशित हम से कौन बेसी रिफ्लेक्शन हम सीना काचरे पड़े से बेसी रिफ्लेक्शन हुआ तेणु आत्मार आलोक क्या पड़ुची मन प्राण शरीर पर पड़ुची कि सेमाने स्वच्छ नुहंती सेमाने अज्ञान तेणु जेते पड़िले मध्य से पड़ाटा पूर्ण ज्ञान प्रतीक पूर्ण ज्ञान तेणु सत्य ज्ञान और सत्य संकल्पर संपूर्ण एकत्व साधन करथिबा केवल से अतिमानसर अवतरण द्वारा ही आमर बहिर्जीवन तथा अंतर्जीवन उभय क्षेत्र में आत्मार से परम समता प्रतिष्ठित हो किड़े सुंदर बुझेले जे रूपांतरित मन प्राण शरीर रे भगवत प्राप्ति ही दिव्य जीवन दावाजी महाराज कहते ठाड़ी कहले ये माने रूपांतरित ही नांती माने स्वच्छ ही नांती निर्मल ही नांती किंतु जेतेबेले माने निर्मल होई जिबे सेतेबेले जो जीवन आसीब से जीवन होची पूर्ण जीवन दिव्य जीवन अर्थ शरीर रे अच्छी अस्वच्छता पूर्ण स्वच्छता आसी जीवन मन रे प्राण रे मध्य सेमती महिला सब अच्छी सेगुड़ा सब चली केतेबेले चलीज ना जेतेबेले अतिमानस एई मानकु पूर्ण रूपे परिचालना करिवो अतिमानस न आसिकी अधिमानस पर्यंत से लिखिछन अधिमानस पर्यंत मध्य अहंकार केड़ी चमत्कार कथा श्रीकृष्ण स्तर देवता तांको स्तर पर्यंत मध्य टिकिए ना टिकिए देवता देवता स्तर रे नहीं कि केते अभिशाप से दउछंती तांको किए नहीं जीव काले तांका आसन बोली से केते षडयंत्र भी करूछंती केते सब कथा ये सब देवता से देवता माने मध्य तांको भीतर अछि अहम अछि तेणु अंतर्जीवन केते बेले हब बहिर्जीवन आ अंतर्जीवन एकाकार हब पूर्ण हब स्वच्छ हब आत्मा परि स्वच्छ हब केते बेले शरीर ना जेते अति मानस आसी क्रियाशील हब सेतिक बेले देह जिमिति आत्मा स्वच्छ सिमिति देह मध्य सेमती ट्रांसपेरेंट हब सेमती मन ट्रांसपेरेंट हब आत्मा परी कहा कहा बल रे ना अतिमानस बल रे चैत्य सत्ता बल केवल नुहे आगुरी कहले जे चैत्य सत्ता बल रे केते बाट सिना जीव मनीष किंतु पूर्ण बाट अतिक्रम करि परिबो नाही पूर्ण बाट अतिक्रम करैबो किए अतिमानस जहाँ ए पर्यंत आसी नथिला आसिला क्रियाशील हेउछि एवं ताहा पूर्ण भाव रे कार्यकारी हबाकु चाहुछि तेणु
କାରଣ କେବଳ ଅତିମାନସ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରିବ। କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଜ୍ଞାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କର। ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ। ଏ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜ୍ଞାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିନଥିଲେ। ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଠଯୋଗର ସାଧନା, ନା ରାଜଯୋଗର, ନା ତନ୍ତ୍ରଯୋଗର, ନା ମନ୍ତ୍ରଯୋଗ, କୌଣସି ସାଧନା ଏ ଯାବତ୍ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ଆଲୋକ ଅତିମାନସର ଯିଏ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରହିଲା, କ'ଣ କରିବା? ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ରୂପୀ ଆମର ଜୀବନାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବାର ବ୍ୟାପାରରେ ଯାହା ଆମ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସାର୍ଥକତା ଲାଭର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ। ତେଣୁ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ରୂପୀ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ। ସେଇଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବା ଯାହା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସାର୍ଥକତା ଲାଭର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଅଛି, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଛି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯେପରି ଯାହା ଏମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସେଟା ତା ଉପରେ ବି ଆବରଣ ଅଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପରି ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ପରି ତାହା ଏକ ସତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ, ଅଧିକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ବିକାଶ ଦରକାର। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିକଶିତ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମାନ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟା ବିକାଶଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସମାନ। ଆତ୍ମାରେ ସାନ ବଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ସାନ ବଡ଼ ଅଛି। ଗୋଟେ ଡକାୟତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧୁ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଲଗା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗାଁର, ହାତ ଗୋଡ଼ ତ ସମାନ। ସେଇ କୋବି ତରକାରୀ ଭାତ, ଡାଲି ଟିକେ ହେଲେ ଚଳିବ, ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରିଆକ୍ସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସମୂଳଟି ସହିତ ଏହାର କ୍ଷୟ ଲଗାଇ ଦେଇ ପାରିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ସତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହାର ଯଥୋଚିତ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ଏହାର ସଂଯୋଗ ହଟାଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ଅଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବାର ଅବକାଶ, ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଥାର୍ଥ ମୂଳ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯଦି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ କିଏ ବଢ଼ୁଛି? ଅଭିଜ୍ଞତାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କିଏ ବଢ଼ୁଛି? ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଆତ୍ମାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବଢ଼ିବା ନ ବଢ଼ିବା, ସବୁବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସ୍ଥିର, ସେ ସମାଧିସ୍ଥ। ବଢ଼ୁଛି କିଏ? ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ। କ'ଣ ଏ ଚାଲିଛି ବୃଥା ଲୀଳା ଆମର? ନା, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ଜନ୍ମରେ କୃଷକର ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ଆର ଜନ୍ମରେ ସୈନିକର। ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ନେଉଛି କିଏ? ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତ ଏଠି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ରହୁଛି, ଯିଏ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲଉଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନେଇ ଆଉ ଥରେ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ କର୍ଷଣ କରି ଯେତିକି ତାର ଦରକାର ସେତିକି ଆଣୁଛି। ମା କହୁଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆଉ ଏକ ସତ୍ତା, ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେମ୍। ସେ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି। ତାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅନୁଭୂତି। ସେ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ କଳାକାର, ଚିତ୍ରକର ହେବି, ହେଲା, ଚିତ୍ରକରର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇଗଲା। ଆର ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ କୃଷକ ବି ହେବ, କିଛି ସେଥିରେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଚିତ୍ରକର ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରି ସେ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଦରକାର। ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଅତିମାନସର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଏହି ମିଳନ ସାଧନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିବ, ମନର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଅତିମାନସ ସହିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ହେବ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପରି ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଭୂତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ
चैत्य सत्ता बढ़ुची कौन पाई ना मिसिब बोलिकी विकसित हो मिसिब बोली मूल से अतिमानस सहित एवं मिलनर अंतरंगता को सही अतिमानस ही एक यथार्थ तदात्मकतार परिणत कर मिलन से पूर्ण हो से अतिमान सहित मिसीज नदी से पूर्ण हो समुद्र सहित मिसीज कारण ये अतिमान सही अद्वय परम सत्तार ऊर्ध्वतर और अधतर ये दुई मंडल भितर सेतु परि हो रही अतिमान सत्ता रही तले रही ऊपर भी रही सी तलू उठाऊँ चैत्य सत्ता को मन प्राण स्वरूप ऊपर फोर्स प्रभाव पकाऊँ तलू जमी कहते पुश एंड पुल दीटा काम से करुँच पुश बोले ठेलुच तलू से पुणी पुल माने ऊपर टाणुची दीटा काम से एका बेले किए अतिमानस तलू ये सत्ता मान को ठेलुची तल थी अतिमानस जड़ भितर सी ठेलुची ऊपर जे अच्छा ऊपर भी अतिमानस अच्छा सी टाणुंट पुणी मन प्राण शरीर आ दुई मंडल हाँ से जो टणा उटरा भितर आम मझे पड़ अतिमानस से सर्वसमावेशकारी परम आलोक वर्तमान रही परिपूर्णता दे पार परम सामर्थ्य वर्तमान रही वर्तमान प्रेजेंट रही परम आनंद में प्रवेश करने लगे अतिमानस ही आम उपयुक्त द्वारटी उन्मुक्त प्रशस्त हो रही सर्वश्रेष्ठ आनंद सर्वोत्कृष्ट आनंद अच्छी से प्रकृत से ही असल आनंदर मधुचक्र से परम प्रकाश और परम सामर्थ्यर साहाय्य ही चैत्य पुरुष आपणार पूर्ण पथटी को उठी चली जापर तांकरी सामर्थ्यर साहाय्य से अतिमानस द्वारा चैत्य पुरुष भी विकसित होई तांक पर्यंत चली जाई पारिबे एवं आपणार आदि उद्गम स्थान सत्तार से सर्वमूल परम आनंद सहित आपण को युक्त कर दे पार चैत्य सत्ता मध्य से परम आनंद सहित युक्त हो जीवे मन युक्त हो प्राण परम आनंद सहित युक्त हो देह मध्य युक्त हो तेणु ये सब हाँ ये सब कर किए से ना अतिमानस पुश पुल करें मझे रहीचु आमको से ठेलुंट पुणी से भिड़ुंट ये भिड़ा ठेला भितर आम मझे रहीचु एवं प्रकृत आम सियाड़ जाऊँ नगले आम ये सब कथा शुणा को आमको भल लगता नहीं आम जदि तांकर टिके ना टिके प्रभाव में रही न थांतु ताले टिके आसंतु नहीं एक कथा शुणु ना एक कथा को बुझंतु ना मुझे गोटे जगह को जाइली सी जो कौन दि चार लोक आसे मुझे कहीं से आसना से पचार से कहले आम कि बुझीपार आम कि बुझीपार एक कथा कौन अभिप्सा कौन प्रत्याख्यान कौन अतिमानस आम कि बुझीपारनु तेणु आमको भल लगे किंतु आमको किए बुझे कौ टीचर बुझे कौ कॉलेज पढ़ाई आम भीतर सत्ता आमको बुझे बोली आमको एक कथा भल लगुच से परम प्रकाश ओ परम सामर्थ्यर साहाय्य ही चैत्य पुरुष आपणार पूर्ण पथटी को उठी चली जापर और आपणार आदि उद्गम स्थान सत्तार से सर्वमूल परम आनंद सहित आप युक्त कर सेतेबेले दुख और सुखर सकल द्वंद्व घटी सेतेबेले आउ सुख बोली किछि नाही दुख बोली किछि नाही तार ऊर्ध्वरे आउ एक स्तर अच्छी से स्तर को मनुष्य को नहीं जाई पारिबो तार चेतना को से अतिमानस नहीं जाई पारिबे क्रियाशील होई से कथाटी बाकी अच्छी से कहते माँ विल यू हेल्प टिके सहयोग कर कि कौन सहयोग अभिप्सार सहयोग भोगरागर नुहे मते जाचज्ञा करने दरकार नहीं मते सहयोग अर्थ तुमर आग्रह तुमर प्रत्याख्यान प्रयास तुमर समर्पण प्रस्तुति यही हूँ मोते सहयोग मते भोग जाची दबा दरकार नहीं मते कौन सी प्रकार साजसज्जा करवा दरकार तेणु से मन प्राण देह सकल भीति और सकल संकोचरु मुक्ति लाभ करेंगे तते मन प्राण देह भितर जो भय अच्छी जो संकोच अच्छी जो संदेह अच्छी तो दूर दिव्य परमानंदर समावेश भितर चैत्य पुरुष आपणा जीवनर सकल संपर्क तथा संस्पर्श को नूतन भाव गढ़ी ने समर्थ हेबे दिव्य परमानंद सबु बेले चेष्टा कर पुष और पुल माध्यम आमको तांको सहित संयुक्त करने रूपांतरित करदेवाई नर नारायण हो नर मुक्ति पाइबार कथा नहीं
ତେଣୁ ନାରାୟଣ ହୋଇଯିବ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାହା ହେଇଯାଉ। ଯେଉଁଟା ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଏ, ତମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ କିଏ ତମକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତମଠୁ କୌଣସି ଭୋଗରାଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନି, ପୂଜାପାଠ ମୋର ଦରକାର, ଖାଲି ତମକୁ ତମେ କିଏ ବୋଲି ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଅର୍ଥ ତମେ ହେଉଛ ତୁ 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 କ'ଣ ମୁଁ ନୁହେଁ, ବା ତୁ ହିଁ ମୁଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହିଁ ମୁଁ ବି ତୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଏରେ, ମୁଁ କୂଳରେ ବସି ଦେଖେ ନାହିଁ ତୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ। କାରଣ ତୁ ହିଁ ମୁଁ। ତେଣୁ କିଏ ଏମିତି କହିବ? ଏଠି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ଏଠି ଅଛି ଯେ ନର ନାରାୟଣ ହୋଇଯିବ, ମଣିଷ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। କିଏ କରିବ? ଅତି ମାନସ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସହଯୋଗ। ସେ କରିବେ ଅସଲ ଯୋଗ, ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଯୋଗ ସିଏ କରିବେ, ଆମେ କେବଳ ସହଯୋଗ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ।